नमस्कार मु विकास आपण मानक पई नेकी आसीची आज सकाळर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा पई मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर ऊपर नजर पकेबा। प्रथम खबर पीएम किसान 19तम किस्ती टंका खाता को गला चेक करंतु खाता को आसिला टंका। होली पूर्व चाषी को उपहार देले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चाषी खाता को गला पीएम किसान सम्मान निधि किस्ती टंका। पीएम किसान टंका पठाइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19तम किस्ती टंका पठाइले प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार अनेक प्रकार योजना चलाउचंती। या माध्यम रे गरीब एवं मध्यवित्त परिवार लोकंको सरकार को पक्षरु सहयोग करा जाउची। उदाहरण स्वरूप भारत सरकार कृषक मानक पाए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाउचंते। एही योजना अधीन रे योग्य कृषक मानक आर्थिक सुविधा दिया जाउची, जा द्वारा से माने चाषर एही टंका को नियोजित करि परिबे। एथि पाए प्रति वर्ष एही योजना रे चाषी को बैंक अकाउंट को 6000 टंका पठा जाए एवं एही टंका प्रत्येक किस्ती माध्यम रे 2000 टंका प्रदान करा जाइथाय बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर श्री रामलाल को दर्शन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पूरा परिवार सह अयोध्या जाए रामलाल को दर्शन करबा सह आरती मध्य करथिले। प्रभु को भव्य दर्शन करी खुशी प्रकाश करिसंती मोहन माझी। सूचना थाउ कि जे गतकाली महाकुंभ रे बुड़ पकाइथिले मुख्यमंत्री मोहन माझी, जा परे अयोध्या जाए प्रभु श्री राम को दर्शन करथिले। एही समय रे अयोध्या रे ओडिशा भवन करा जिबा नै उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अनुरोध करिवे बोली मुख्यमंत्री कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर नंदनकानन रो आसिला खुशी खबर। नंदनकानन प्राणी अध्ययन को आसिला नुआ अतिथि। तृतीय थर पाई मां हेला नाली बागुणी अंकिता। वर्तमान अंकिता गोटे शावक जन्म देइछि। आगो को मध्य आहुरी शावक जन्म देवार संभावना रहिछि। किछि मास तळे नंदनकानन रे महाबळ बाघ सेफ सहित अंकितार मिलन करा जाइतिला। आउ एबे अंकिता एक शावक छुआ को जन्म देइछि। आहुरी शावक जन्म देवार संभावना थिबारु सीसीटीवी जरिया रे निरीक्षण करा जाउछि। एनै नंदनकानन उपनिदेशक सनत कुमार नारायण सूचना दैछन्ति बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ट्विन सिटी को जगिबो एआई कैमरा। ट्विन सिटी को जगिबो एआई कैमरा। वर्तमान भुवनेश्वर और कटक रे एआई कैमरा लागिबो। अपराध विरोध रे निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। अपराधी और ट्रैफिक नियम को अमान्य करतबा लोकन को धरा जिबो पय एभली व्यवस्था करा जायछि। टेक्नोलॉजी माध्यम रे अपराध कमे गुरुत्व प्रदान करा जायछि। लोकन को सुरक्षित रखिबा पय पेट्रोलिंग मध्ये कड़ाकड़ी हेबो। अपार्टमेंट रे व्यापक सीसीटीवी और सिक्योरिटी गार्ड को मुतयन करा जिबो। एनै सूचना दैछन्ति पुलिस कमिश्नर एस देवदत्त सिंह बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एतिकी लक्ष्य ओडिशावासी को मिलिबो पीएम किसान टंका। पीएम किसान रे ओडिशा रो 34 लाख रो अधिक हिताधिकारी हेबे लाभवान। मोट 34 लाख 95,147 जन हिताधिकारी पाइबे टंका। एनै सूचना दैछन्ति कृषि सचिव अरविंद पाड़ी। 18तम किस्ती रे बाद पड़ितबा चाषी को शामिल करा जायछि। स्वतंत्र ड्राइव जरिया रे शामिल करा जायछि। गत थर अपेक्षा एथर 3 लाख रो अधिक हिताधिकारी को शामिल करा जायछि। 3,43,447 जन जग हिताधिकारी शामिल होइतिबा कहिले सचिव। बाद पड़ितबा हिताधिकारी पोर्टाल रे आवेदन करि पारिबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पश्चिम ओडिशा पाए खुशी खबर। राज्य सरकार पश्चिम ओडिशा रे 4टी नूतन विमान बंदर निर्माण करबा को योजना करूचंती, जा फल एही अंचल रे मोट विमान बंदर संख्या 8 को वृद्धि पाइबो। रिपोर्ट अनुसार जमादारपाली सम्बलपुर, सतीभट्टा बरगड़, गतमा नुआपड़ा एवं तुसुरा बलांगीर रे नूतन विमान बंदर निर्माण होबो। बलांगीर विधायक कलिकेश सिंह देव एक प्रश्नर उत्तर दे परिवहन मंत्री विभूति जेना राज्य विधानसभा यह सूचना दैछन्ति बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य रे आसंता 2 दिन वर्षा सांग को बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपात हेबार संभावना रहिछि। घड़घड़ी और बिजुली पाए आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र पक्षरु सोमवार सतर्क सूचना जारी करा जायछि। खास कर उत्तर अभ्यंतरीण ओडिशा सह उपकूल ओडिशा रे बिजुली नै पाणीपाग केंद्र पक्षरु सतर्क करा जायछि। प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी और कुआपथर वर्षा ने 3 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। आसंता 25 तारिख पर्यंत राज्य रे विभिन्न स्थान रे वज्रपात हेबार संभावना रहिछि। बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर जिल्ला रे प्रबल वर्षा नै आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। वर्षा सह घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिब। वर्षा सह वज्रपात नै 9 जिला को येलो अलर्ट जारी करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर स्वयं सहायक
ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ଫେରସ୍ତ ହେବ ସୁଧ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକଙ୍କ 300 କୋଟିର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ଫେରସ୍ତ ହେବ ସୁଧ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜନତା ମଇଦାନରେ ପ୍ରଥମ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାକୁ ଶନିବାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 5.80 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ ପରିମାଣକୁ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ 30,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଫେଡେରେସନ ବା ଜିପିଏଲଏଫ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡକୁ 35 ଲକ୍ଷରୁ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କେବଳ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ଗ୍ରୁପ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଯେପରି ଦକ୍ଷ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହାସଲ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ପୁଣି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି କାଶୀନଗରରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଏନଏସସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସମ୍ମୁକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାମଣା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରର ରାଇସୁଙ୍ଗୁଡ଼ାରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଏକାଠି ହୋଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଶୁଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 19ରୁ 23 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ହଟାଯାଇ ଖରା ନେଇ ଆଲର୍ଟ କରିଛି। 4 ଦିନ ପରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଘ ମାସରୁ ହିଁ ବାଘ ଖରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଥିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଖରା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଥରେ ଛନକା ପଶିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ହେବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିବା ବେଳେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସଙ୍ଗମ ଜଳ। ଲୋକେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଗ୍ରୋସରୀ ଡେଲିଭରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇ ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଏହି ଗଙ୍ଗା ଜଳ? ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗମ ଜଳ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟ 69 ଟଙ୍କା ମୁତାବକ ଏହି ଜଳ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନାର ସଙ୍ଗମ ଜଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ଜଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ମିନେରାଲ ୱାଟର କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ଏହାର 1 ଲିଟର ପାଣିର ଦର 20 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ମାତ୍ର 100 ମିଲିମିଟରର ସଙ୍ଗମ ଜଳକୁ 69 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଲିଟର ସଙ୍ଗମ ଜଳ 690 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମିନେରାଲ ୱାଟରର ତୁଳନାରେ ଖୁବ୍ ମହଙ୍ଗା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। तो दर्शक बंधु ए थिला आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। वीडियोटी जदि भल लागिछि लाइक करबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आ वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।